अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा। रब्बना ज़िदना इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैर खैरियत। इसके बाद आज हम जो अपने टॉपिक्स देखेंगे उसमें हमारे पास है इस्म मारिफ़ा और इस्म नकिरा। जैसा कि हम इस्म के जो 4 पहलू हैं उनके हवाले से देख रहे हैं, तो एराब हमने देख लिया, अदद भी देख लिया और जिन्स भी देख लिया। तो आज हमने इस्म को वुसअत के एतबार से देखना है, जिसकी हम थोड़ी बहुत डेफिनेशंस तो देख चुके हैं इस्म मारिफ़ा और इस्म नकिरा की लास्ट क्लास में। लेकिन आज हम इस्म मारिफ़ा को प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करेंगे और इसका जो पहला हम टॉपिक जो तफ़सील से पढ़ेंगे वो है मुअर्रिफ़ बिल नाम। क्योंकि इस्म नकिरा को तो हमने डिफाइन नहीं करना, क्योंकि जो अल्फाज इस्म मारिफा नहीं होंगे वो इस्म नकिरा होंगे। तो इसके लिए हमें जो स्टडी करनी है वो इस्म मारिफा की करनी है। तो इस्म मारिफा की जो आज हम डिटेल के साथ जिस चीज को देखेंगे वो है हमारे पास मुअर्रिफ बिल लाम। ठीक है। इससे पहले कि हम बाकायदा अपने मुअर्रिफ बिल लाम की टॉपिक का आगाज करें, इससे पहले लास्ट क्लास में हमारे पास एक सवाल था जो किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि काफिरून और कुफ़ार इनमें कोई डिफरेंस है या नहीं? इनका अगर फ़र्क है तो वो फ़र्क क्या है? तो असल में जो काफिरून का वर्ड है, वो काफ़िर की जमा है और कुफ़ार का जो वर्ड है, वो कफ़्फ़ार की जमा है। यानी काफ फ़तहा के साथ जब हम बोलेंगे कफ़्फ़ारुन, तो वो जो है वो जब हम बोलेंगे कफ़्फ़ार काफ फ़तहा के साथ तो वो होगा वाहिद, उससे एक अदद मुराद होगा। और जब हम काफ दम्मा के साथ बोलेंगे कुफ़्फ़ार तो वो फिर उसकी प्लूरल हो जाएगी। तो इस तरह से ये दोनों जो जमा है ये डिफरेंट अस्मा की जमा है। काफिरुन से काफिरून हो गया और कफ़्फ़ार से कुफ़्फ़ार हो गया। अब इसके मीनिंग की तरफ अगर हम आए तो इसमें जहाँ पर भी अल्लाह ताला कुरान मजीद में कुफ़ार का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि उनके साथ जंग करने की, मुहारबा करने की, दुश्मनी की जहाँ बात आती है, वहाँ पर जो लफ्ज़ का इस्तेमाल होता है वो कुफ़ार होता है। यानी किताल से रिलेटेड जहाँ पे भी आयात होंगी, वहाँ पर कुफ़ार का वर्ड होगा। और जहाँ पर भी उनके साथ अच्छा सलूक करने की या के अदल के मुताबिक उनके साथ मामला करने की बात आती है, तो वहाँ पर जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो काफिरून का वर्ड है। अब हम चलते हैं इसके मीनिंग की तरफ कि इन दोनों के मीनिंग में क्या डिफरेंस है। तो असल में हमारे पास जो काफिर वर्ड है वो होता है नेमत की नाशुक्री करना, कुफरान नेमत। तो इसके लिए काफिर वर्ड जो है जब हम लुगत में उसको देखते हैं तो वो नेमत की नाशुक्री करना होता है, और जब हम उसको इस्तिलाही मीनिंग में देखते हैं तो वो फिर ईमान के ऑपोजिट आता है। और फिर काफिर का मतलब ये है कि जो शख्स फिर ईमान के ऑपोजिट है, अल्लाह ताला का इनकार कर रहा है या अल्लाह ताला की वहदनियत को नहीं मान रहा। मतलब अल्लाह ताला का इनकार तो नहीं कर रहा, अल्लाह ताला की मौजूदगी का एहसास उसको है, लेकिन वो उसके साथ शरीक ठहरा रहा है। जैसे हमारे पास मक्का में जो रहने वाले कुफ़ार थे, वो सब अल्लाह ताला की ज़ात को मानते थे। लेकिन क्या था कि वो वसीले बनाते थे, वो शिर्क करते थे। कुछ और हस्तियाँ थीं, बुत थे जिनको वो अल्लाह के बराबर ठहराते थे। तो काफ़िर जो है वो ईमान के ऑपोज़िट भी इस्तेमाल होता है, कुफ़रान नेमत के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। और इसी तरह काफ़िर जो है किसान को भी कहा जाता है अरबी ज़बान में, और उसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो छुपा देता है, जो बीज होता है ना वो उसको छुपा देता है। तो असल में छुपाने के मीनिंग के तौर पे भी इसका इस लफ्ज़ का इस्तेमाल होता है।
اور جب ہم کفار کی طرف آئیں، یعنی کفار کے مطلب کی طرف آئیں، تو یہ جو ہے کفار کا جو لفظ ہے یہ فعال کے وزن پہ ہے، اور اس کے اندر ایک تشدید اور ایک مبالغہ ایگزیجریشن کی صفت آتی ہے، اور یہ والا جو لفظ ہے یہ ان لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، جنہوں نے بت بنائے ہوتے ہیں اور وہ ان کی پوجا کرتے ہیں۔ تو یہ اصل میں مبالغہ اس کے اندر موجود ہے، جو کفار کا ورڈ ہے اس کے اندر مبالغہ موجود ہے، کیونکہ اس کا جب ہم نے سنگولر دیکھا تو کیا ہے وہ کفار، اور کفار جو ہے وہ فعال کے وزن پہ آ رہا ہے، تو اس لیے جو ہے فعال اور کفار یہ دونوں پھر کفار فعال کے وزن پہ، اور فعال ہمارے پاس مبالغے کا ایک سیگا ہے۔ اوکے، یہاں پہ یہ سوال کا جواب ہو گیا۔ اب ایک اسٹوڈنٹ تھی جنہوں نے مجھ سے ایک کوشچن کیا تھا، تو وہ سوال اصل میں بہت ہی منفرد اور بہت ہی اچھا سا سوال تھا، تو اس لیے میں نے سوچا کہ ہم اس کو کلاس میں بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ بارک اللہ لہا ولکن۔ تو سوال کیا تھا کہ جیسے ہم نے عدد میں جمع بنانے کی جو پروسیس تھے وہ دیکھے تھے، تو ہم نے کیا کہا تھا کہ جمع مذکر بنانا کس طرح سے ہوتا ہے حالت رفع میں اور حالت نصب اور حالت جر میں، اور اسی طرح ہم نے مؤنث سالم مؤنث کی جو جمع تھی وہ بھی بنانے کا پروسیجر دیکھا۔ تو اس میں کیا تھا کہ ہم نے جو بھی مؤنث دیکھی وہ راؤنڈ تا کے ساتھ فنش ہو رہی تھی، تو انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ اگر کوئی مؤنث ایسا ہو جو راؤنڈ تا کے ساتھ فنش نہ ہو رہا ہو تو اس کے لیے ہم آواز نہیں آ رہی؟ سب کو آواز نہیں آ رہی ہے، صرف ایک اسٹوڈنٹ کو آواز نہیں آ رہی ہے؟ نہیں الحمدللہ آواز آ رہی ہے۔ اوکے، آپ دوبارہ لاگ ان ہو کے دیکھیں، شاید انٹرنیٹ ایشو ہو۔ اوکے، تو میں آپ کو یہ بتا رہی تھی ہاں، ان اسٹوڈنٹ کا سوال یہ تھا کہ اگر جمع سالم ہم بنا رہے ہیں، مؤنث کی جو ہم جمع بناتے ہیں وہ ہم راؤنڈ تا سے ہم نے سیکھا ہے اس کو، اگر کوئی ایسا اسم ہے جو مؤنث ہے لیکن وہ راؤنڈ تا سے فنش نہیں ہو رہا، تو اس کی جمع کے لیے ہم کیا طریقہ کار اختیار کریں گے؟ تو میں نے جب اس چیز کے اوپر سوچا تو مجھے یہی لگا کہ جو باقی مؤنث ہے وہ ان کی جب ہم جمع بنانے کے لیے سوچتے ہیں تو وہ جمع مکسر کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے، اس لیے ہمارے پاس کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے اس کے بنانے کا۔ جیسے کچھ مثالیں ہیں، ہمارے پاس اخت ہے، مؤنث حقیقی کے کیٹیگری میں آ رہا ہے، راؤنڈ تا پہ فنش نہیں ہوتا، تاء مفتوحہ ہے اس کے اینڈ میں، تو اس کی جمع ہوتا ہے اخوات۔ اسی طرح قدم جو ہے ہمارے پاس مؤنث سمائی ہے، اس کی جو جمع ہوتی ہے ہمارے پاس وہ ہوتی ہے اقدام۔ ید ہمارے پاس ہے، ید کی جو پلورل ہے وہ ہے ایدی۔ اچھا، کے لیے میرا خیال ہے کوئی اسٹوڈنٹ پوچھ رہی ہیں، کی جو جمع ہوتی ہے وہ امہات ہوتی ہے، وہ بھی ہمارے پاس جمع مکسر کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح دار مؤنث سمائی ہے، تو دار کی جمع ہمارے پاس دیار بھی آتا ہے، ادوار بھی آتا ہے، اور دیارتن بھی آتا ہے۔ جیسے ہم نے کچھ اوزان دیکھے تھے نا جو راؤنڈ تا پہ فنش ہو رہے تھے لیکن وہ جمع کے اوزان تھے، جمع مکسر کے، تو دیارتن بھی جو ہے راؤنڈ تا اس کے اینڈ میں آ رہی ہے لیکن یہ جو ہے یہ جمع مکسر کا وزن ہے، جمع مکسر ہے ہمارے پاس۔ اسی طرح عین آنکھ جو ہم نے مؤنث سمائی میں دیکھا تھا ورڈ، عیون اس کی جمع ہوتی ہے۔ حرب یہ بھی ہمارے پاس مؤنث سمائی ہے، اس کی حروب اس کی پلورل ہوتی ہے۔ اسی طرح اذن کان ہمارے ہوتے ہیں، اور اس کی جو جمع ہوتی ہے وہ آذان ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے مجھے اس کا جواب یہی پتا چلا کہ ہم جب مؤنث کو، ایسی مؤنث کو جو کہ راؤنڈ تا پہ فنش نہیں ہو رہی ہوتی ہے، اس کی طرف جاتے ہیں تو وہ اس کی جو میجورٹی کیٹیگری آتی ہے وہ پھر جمع مکسر کی کیٹیگری میں وہ چلا جاتا ہے، اس لیے ہمارے پاس اس کا کوئی قاعدہ موجود نہیں ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے
टॉपिक की तरफ, जो आज का हमारा टॉपिक है, जिसमें हमने देखना है मुअर्रफ बिल लाम को। ओके। इसमें जैसे हमने इसम मारिफा की बहुत सारी अक़साम देखी थी, हमारे पास 6-7 टाइप्स आती हैं इसकी। तो बाकी सारी जो अक़साम हैं, वो हमारे पास जब हम उनकी तरफ डिस्कस करते हैं, तो वो एक लफ्ज़ के ऊपर मुश्तमिल नहीं होती। नॉर्मली क्या होता है कि वो मुरक्कबात की कैटेगरी में आ जाती हैं। मुरक्कब क्या होता है? जैसे हम अभी तक जो पढ़ रहे हैं, हम एक-एक वर्ड का एनालिसिस कर रहे हैं। जैसे हमने किताब वर्ड देख दिया, अल-किताब वर्ड देख लिया, या हमने जैसे सरीरुन देखा है, तो हम अभी तक जो डिस्कस कर रहे हैं, वो हम वर्ड्स की डिस्कशन पे हैं। ये किसी ने सवाल किया है उमम किसकी जमा है? उमम मेरा जहाँ तक ख़्याल है कि ये उम्मतुन की जमा है, लेकिन बहरहाल मैं इसको लिखती हूँ और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसको कंफर्म करके बता दूँगी। उममुन किसकी जमा है? ओके। तो मैं आपको ये बता रही थी कि अभी तक हमारी जो डिस्कशन चल रही है, वो हमारी वर्ड्स के ऊपर चल रही है। एक-एक लफ्ज़ का हम एनालिसिस करते हैं और हम देखते हैं कि ये एराब में कहाँ पर फिट हो रहा है, किस एराब में है। फिर हम देखते हैं कि अदद में ये क्या है, वाहिद है, तस्निया है या जमा है। फिर हम देखते हैं कि जिन्स में वो मुज़क्कर है या मुअन्नस है, और नकिरा इस्म नकिरा है, इस्म मारिफ़ा है वुसअत के एतबार से। तो ये सारी जो डिस्कशन हमारी अब तक चल रही है, वो हमारी वर्ड्स के ऊपर चल रही है। हम एक लफ्ज़ के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो मुअर्रफ बिल लाम का टॉपिक है, जो कि इस्म मारिफ़ा की किस्म में से है, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, जो हम वर्ड एनालिसिस का करेंगे। इसके बाद जो इस्म मारिफ़ा की बाकी सारी कैटेगरीज़ आ जाएँगी, वो मुरक्कबात के साथ ताल्लुक़ रखती हैं। यानी जहाँ पर हमारे पास 2 लफ्ज़ों का मजमूआ होगा, जिसको हम डिस्कस करेंगे, और या समटाइम्स हमारे पास ऐसा होता है कि सेंटेंस बन रहा होता है, 2-3 लफ्ज़ों के साथ जुमला बन रहा होता है और उसको हम फिर डिस्कस करते हैं। होता वो सब इस्म है। यानी अभी तक जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, वो इस्म है। लेकिन आज हमारा ये जो मुअर्रफ बिल लाम का टॉपिक है, ये लास्ट टॉपिक है, जो कि वर्ड एनालिसिस से ताल्लुक़ रखता है। इसके बाद हमने मुरक्कबात को शुरू करना है, जो कि 1 से ज़्यादा लफ्ज़ों का मजमूआ होता है। 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, वो फिर डिपेंड करता है। तो मुअर्रफ बिल लाम क्या होता है कि अल के साथ हम किसी भी वर्ड को मारिफ़ा बना देते हैं। जैसे तनवीन के साथ जो ज़्यादातर वर्ड्स का इख्तिताम हो रहा होता है, वो नॉर्मली इस्म नकिरा होते हैं, ठीक है? हम ये नहीं कहते 100%, हम कह रहे हैं कि ज़्यादातर ऐसे वर्ड्स जो कि तनवीन के साथ ख़त्म होते हैं, वो हमारे पास नकिरा होते हैं। तो उनको जब हम मारिफ़ा करते हैं, उनको हम कैसे मारिफ़ा करते हैं? अल की एडिशन कर देते हैं। तो जब हम किसी भी वर्ड के शुरू में अल की एडिशन कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि उस वर्ड के आखिर से तनवीन खत्म हो जाती है। जैसे किताबुन हमारे पास वर्ड है, तो हम जब इसको करेंगे, अल की एडिशन करेंगे इसके ऊपर, तो इसके एंड से तनवीन खत्म हो जाएगी। किताबुन से अल किताबु हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास एक टेबल मौजूद है, जिसमें कुछ वर्ड्स हैं। क़लमुन से अल-क़लमु हालत रफ़् हो जाएगी, अल-क़लम हालत नस्ब हो जाएगी, अल-क़लमी हालत जर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, वो तमाम के तमाम हमारे पास मुनसरिफ़ हैं। इसलिए ये 3 हालतों में, 3 एराबी हालतों में 3 शक्लें इख्तियार करते हैं। इसी तरह हमारे पास कलम मुज़क्कर की कैटेगरी में था, तो यहाँ पे हमारे पास एक मिसाल है जो कि मुअन्नस की है, गुरफ़तुन। अल-गुरफ़तु हालत रफ़्, अल-गुरफ़त हालत नस्ब और अल-गुरफ़ती हालत जर हो गई। अगर हम तस्निया को देखेंगे, तो उसमें फिर हमारे पास क्या चेंजिंग आती है कि हम सिर्फ़ अल ऐड कर देते हैं।
जैसे वाहिद को जब हमने देखा तो हम उसकी तनवीन हटा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं जितने भी हमारे पास वर्ड्स यहाँ पर मौजूद हैं, कलमुन, इंसानुन, बैतुन, गुरफतुन, अर्दुन, इन सब के आगे से हमने तनवीन हटा दी है। और जो जो इनकी हालत थी, हालत रफ़ तो दम्मा के साथ एंड हुआ, हालत नसब तो फतहा के साथ एंड हुआ, हालत जर तो कसरा के साथ एंड हुआ, और अल की एडिशन स्टार्ट में हमने कर दी। तो ये वाले जितने भी वर्ड्स हैं ये नकिरा थे जिनको हमने अल लगा के मारिफा कर दिया। अब जब हम तस्निया में जाते हैं तो तस्निया में हमने सिर्फ अल की एडिशन करनी है, इसमें और कोई भी बदलाव नहीं होता। हालत रफ़ जैसे किताबान है तो अल किताबान हो जाएगा, हालत नसब किताबैन है तो अल किताबैन हो जाएगा, कोई फर्क नहीं आ रहा। हालत जर किताबैन है तो अल किताबैन ही हो जाएगा, इसमें सिर्फ हमने अल शुरू में लगा दिया। इसके बाद हमारे पास जमा सालिम आता है। जमा सालिम में भी कोई फर्क नहीं है। मुस्लिमून से अल मुस्लिमूना हालत रफ़, अल मुस्लिमीना हालत नसब, अल मुस्लिमीना हालत जर। और अलिफ ता जहाँ पे खत्म हो रहा है वहां जो हमने रूल पढ़ा था कि हालत रफ़ में अलिफ ता दम्मा के साथ होती है और हालत नसब में जो है वो अलिफ ता कसरा के साथ। तो यहाँ पे भी हम तनवीन हटाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मुस्लिमातुन वर्ड है जो कि इसम नकिरा है, और आबिदातुन वर्ड है जो कि इसम नकिरा है। तो इसको हम करेंगे जब, तो हम कहेंगे अल मुस्लिमातु हालत रफ़, अल मुस्लिमाती हालत नसब, अल मुस्लिमाती हालत जर। और इसी तरह अल आबिदातु हालत रफ़, अल आबिदाती हालत नसब, और अल आबिदाती हालत जर हो जाएगा। तो इसमें भी हमने तनवीन हटाई है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है जमा मुकस्सर। जमा मुकस्सर में कुतुबुन, जैसे बहुत सारे हमारे पास जो जमा मुकस्सर के वर्ड्स हैं वो तनवीन के साथ खत्म हो रहे होते हैं, तो उसमें भी हम तनवीन हटा देंगे। अल कुतुबु हालत रफ़, अल कुतुबा हालत नसब, अल कुतुबी हालत जर। अक़लामुन, अल अक़लामु हालत रफ़, अल अक़लामा हालत नसब, अल अक़लामी हालत जर। इसके बाद हमारे पास जो बात आ रही है वो है गैर मुनसरिफ अस्मा की, ठीक है। ऐसे अस्मा जो 3 एराबी हालतों में 2 शक्लों के साथ आते हैं। अब हम उन लफ्ज़ों को डिस्कस करेंगे कि अगर उनके शुरू में हम अल लगाएँगे तो क्या उसके साथ सिचुएशन होती है। जैसे यहाँ पर हमारे पास अकबर है जो कि गैर मुनसरिफ अस्मा में से है। अकबरू हालत रफ़, अकबरा हालत नसब, अकबरा हालत जर। इसी तरह मसाजिदू भी हमारे पास गैर मुनसरिफ अस्मा में से है। फुक़राऊ भी हमारे पास गैर मुनसरिफ अस्मा में से है। और मसाकीनू भी जो हमारे पास है वो गैर मुनसरिफ अस्मा में से है। तो जब हम इन गैर मुनसरिफ यानी कोई भी गैर मुनसरिफ इस्म होगा हमारे पास और उसके शुरू में हम अल लगाएँगे, तो उससे क्या होगा कि वो हालत जर में आखिर में कसरा कबूल कर लेगी। तो गैर मुनसरिफ अस्मा जब अल के साथ आते हैं तो वो हालत जर में कसरा कबूल कर लेते हैं। जैसे अकबरू है तो अल अकबरू हालत रफ़, अल अकबरा हालत नसब, और अल अकबरी हालत जर। मसाजिदू से अल मसाजिदू हालत रफ़, अल मसाजिदा हालत नसब, और अल मसाजिदी हालत जर। फुक़राऊ से अल फुक़राऊ हालत रफ़, अल फुक़राअ हालत नसब, और अल फुक़राई हालत जर। यानी गैर मुनसरिफ अस्मा जब अल उनके साथ ऐड हो जाता है शुरू में, तो वो हालत जर में आखिर में कसरा कबूल कर लेते हैं। ये एक पॉइंट है जो कि मुअर्रफ बिल लाम के हवाले से याद रखने वाला है। और मबनी अस्मा है तो इसमें भी कोई बदलाव नहीं आता, हमारे पास कोई चेंजिंग्स नहीं होती। कुबरा है तो अल कुबरा, अल कुबरा, अल कुबरा, तीनों हालतों में जो हालत रफ़ है, हालत नसब और हालत जर, उनमें ये बिल्कुल एक जैसे रहेंगे, बस अल हम शुरू में इसके लगा देते हैं। इसी तरह हमारे पास हुस्ना और मऊता की भी मिसालें हैं। अल हुस्ना तीनों हालतों में ऐसे ही रहेगा, और अल मऊता तीनों हालतों में इसी तरह से रहेगा। अब ये है कि जो हमारे पास हम लगा रहे हैं, अल लगा रहे हैं, मुअर्रफ बिल लाम कर रहे हैं किसी भी वर्ड को,
تو اس کے شروع میں جو ہمارے پاس حمزہ آ رہا ہے وہ حمزۃ الوصل ہے. حمزۃ الوصل کیا ہوتا ہے؟ جو کہ دوران کلام ڈراپ ہو جاتا ہے. یعنی جب ہم اس ورڈ کو اکیلا پڑھتے ہیں تو ہم اس الف کو پروناؤنس کرتے ہیں, یا ہم اس ورڈ سے سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم اس ورڈ کو اس الف کو پروناؤنس کرتے ہیں. لیکن اگر یہ جملے کے بیچ میں آتا ہے تو یہ الف اور یہ جو لام ہے, یعنی یہاں پر ال میں جو لام ساکن ہمارے پاس موجود ہے, یہ لام تعریف ہے. اچھا, جیسے یہاں پر انہوں نے مثال بھی دی ہے کہ ذالکا اور الکتابو, جب ان دونوں ورڈز کو ہم ملا کے پڑھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ذالک الکتابو. یہ الف ہمارے پاس ڈراپ ہو جاتا ہے. اس کو انشاءاللہ ہم قرآن سے دیکھتے ہیں, اس کی کچھ مثالیں دیکھیں گے تو ہمیں یہ بات اور کلیئر ہو جائے گی کہ جو ال یعنی معرف باللام کا جو الف ہے وہ ہمارے پاس حمزۃ الوصل ہوتا ہے, یعنی وصل کرنے کی صورت میں وہ الف ڈراپ ہو جاتا ہے. اچھا, اس میں پھر ہمارے پاس معرف باللام کے حوالے سے ہمارے پاس لام کی دو اقسام آتی ہیں. ایک ہوتی ہے قمری حروف اور ایک ہوتا ہے شمسی حروف. اب یہ شمسی اور قمری حروف کیا ہے کہ بعض دفعہ یہ جو ہمارے پاس الف لام ہم شروع میں لکھتے ہیں, اس میں لام سم ٹائمز ہم پروناؤنس کرتے ہیں, اور بعض دفعہ یہ جو لام ہے یہ لکھا جاتا ہے لیکن ہم اس کو بولتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, جیسے آپ کے پاس ایک ورڈ ہے القمرو, تو ہم اس کو لام ساکن کو پروناؤنس کرتے ہیں, لام تعریف کو ہم پروناؤنس کرتے ہیں. لیکن الشمسو میں جب ہمارے پاس یہ لام آتا ہے, لام تعریف آتا ہے, تو ہم اس لام کو پروناؤنس نہیں کرتے. یہ لام لکھا جاتا ہے لیکن اس کو تلفظ میں نہیں آتا, یعنی اس کو ہم بولتے نہیں ہیں. ہم اس کو یہ نہیں کہتے الشمسو, ہم شین تشدید کے ساتھ پڑھتے ہیں الشمسو, اور یہ شین کی تشدید ہمیں بتاتی ہے کہ یہاں پر لام تعریف موجود ہے. اور یہ کیوں ہے؟ تو اس کی وجہ ایک یہ ہو سکتی ہے کہ ایسا کچھ ایسے ہمارے پاس الفابیٹ کے لیٹرز ہیں جن کے ساتھ اگر ہم ال کو پروناؤنس کریں تو وہ مشکل ہوں گے. اور دوسری اس کی ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ عرب لوگ اس کو اسی طرح سے بولتے ہیں, تو اس لیے کچھ ورڈز ایسے ہیں جس میں ہم لام تعریف کو پروناؤنس نہیں کرتے, اور کچھ دوسرے ایسے ہیں کہ جن کو ہم لام تعریف کے ساتھ پروناؤنس کرتے ہیں. اوکے, اچھا, اب یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ معرف باللام میں جب ہمارے پاس الف لام کے بعد یہ والے لیٹرز آتے ہیں, یعنی تا, سا, دال, دال, روزہ, سین, شین, صاد, ضاد, طا اور نون, یہ لیٹرز آتے ہیں تو ہم لام کو پروناؤنس نہیں کرتے. کچھ مثالیں ہیں جیسے الشمسو, الدرسو, الظالم. اور حروف قمری کون سے ہوتے ہیں؟ جب ہمارے پاس الف لام کے بعد یہ الف, با, غین, ح, خا, سوری ح اور جیم, کاف, واو, خا, فا, عین, قاف, میم, ہا اور یا, یہ جب ہمارے پاس لیٹرز آتے ہیں معرف باللام لام تعریف کے بعد, تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس لام کو, لام تعریف کو پروناؤنس کرتے ہیں. اور یہ آسانی کے لیے ایک جملہ بنا دیا گیا کہ حق کا خوف عجب غم ہے. تو اس جملے کے اندر جتنے بھی ہمارے پاس لیٹرز موجود ہیں وہ سب حروف قمری ہیں. حق کا خوف عجب غم ہے, اس میں ہمارے پاس جو جو لیٹرز ہیں وہ الف لام کے بعد آئیں گے, لام تعریف کے بعد, تو ہم ان کو اس میں الف, یہ جو لام ساکن ہے اس کو پروناؤنس کریں گے, جیسے القمر, العادل, الخالق. اوکے, میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو جس میں لام نہیں بولتے,
اس کے اگلے ورڈ پہ لازمی تشدید ہوگی یا کچھ ایسے لیٹرز بھی ہیں جو تشدید کے بغیر بھی آئیں گے تو تب بھی ہم نے اس کو نہیں پروناؤنس کرنا؟ جب بھی ہمارے پاس حروف شمسی ہوں گے اس میں مسٹ نیکسٹ لیٹر کے اوپر تشدید آتی ہے. جو شمسی لیٹرز ابھی ہم نے کیٹیگری اس کی دیکھی ہے نا, تو وہ سب کے سب تشدید کے ساتھ آئیں گے. اچھا, اب یہاں پہ ایک ایک لیٹر کی کے حوالے سے کافی ساری ہمیں مثالیں مل رہے ہیں. ان میں ہم دیکھتے ہیں قمری حروف میں ہمارے پاس الف ہے جو کہ قمری حرف ہے, تو الاول, الآخر, الاحد. با ہمارے پاس قمری ہے تو البارئ, الباسط, البصیر. جیم قمری ہے الجلیل, الجامع. ح قمری ہے تو الحکم, الحلیم, الحفیظ. خ قمری ہے الخالق, الخافض, الخبیر. عین قمری ہے العزیز, العلیم, العدل. غین ہمارے پاس قمری ہے الغفار, الغفور, الغنی. فا ہمارے پاس قمری ہے الفتاح, الفاتحة, الفوز. قاف قمری ہے القدوس, القہار, القابض. کاف قمری ہے الکبیر, الکریم, الکتاب. میم قمری ہے الملک, المؤمن, المہیمن. واو الوہاب, الواسع, الودود. ہا قمری ہے الہادی اور الہدا. یا قمری ہے تو الیوم اور الیقین. تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ لام ہم نے ان تمام لیٹرز کے ساتھ پروناؤنس کیا ہے. اب ہمارے پاس شمسی لیٹرز کا جو گروپ آ رہا ہے اس میں ہمارے پاس سب سے پہلے ہے تا, التواب, التوبۃ, التین. یہ لام لکھا جاتا ہے لیکن پروناؤنس نہیں ہوتا اور اس سے نیکسٹ لیٹر کے اوپر ہمیشہ تشدید آتی ہے. سا الثاقب, الثمر. دال الدنیا, الدین, الدار, الدار. ذال الذکر, الذکرى. را الرحمن, الرحیم, الرزاق. زا الزکاة اور الزیتون. سین السلام, السمیع. شین الشکور, الشہید. صاد الصمد, الصبور. ضاد الضار, الضالین اور الضراء. میں الطیب, الطارق. ظا الظاہر, لام اللطیف, اللسان اور اللیل. یہاں پہ ہم سیکنڈ لام پروناؤنس کر رہے ہیں. جو فرسٹ لام ہے اگر وہ ہم نے پروناؤنس کرنا ہوتا تو لام پہ سکون ہوتا. اب یہاں پر ڈبل لام لکھا جاتا ہے لیکن جو پروناؤنس ہم کر رہے ہیں وہ سیکنڈ لام کر رہے ہیں. پھر نون جو ہے وہ ہے النافع, النور اور النجم. تو اس طرح سے ہمارے پاس یہ حروف شمسی اور حروف قمری آ گئے. ہیں کہ مدینہ بک کی طرف چلتے ہیں. یہاں پر ہم جو پہلا لیسن ہم نے کیا وہ ہمارا ہاذا سے ریلیٹڈ تھا. اب جو ہم اس کے اندر سیکنڈ لیسن کریں گے وہ ہمارا ذالکا سے ریلیٹڈ ہے. ہاذا میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ یہ ہمارے پاس ہوتا ہے دس کے لیے, تو ذالکا ہم جو استعمال کرتے ہیں وہ ہم بعید کے لیے استعمال کرتے ہیں, یعنی دور کی چیز کے لیے جب ہم نے اشارہ کرنا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں ذالکا. جیسے ہم انگلش میں دیٹ یوز کرتے ہیں, دس قریب کے لیے یوز کرتے ہیں اور دیٹ جو ہے وہ دور کے لیے یوز کرتے ہیں. اب یہاں پہ ما ذالکا وہ کیا ہے. ما ہمارے پاس غیر عاقل چیز ہے
जो सितारा होता है वो गैर आकिल होता है, इसलिए हम मा इस्तेमाल करें। मन हमने देखा था जब हम आकिल की बात करते हैं तो फिर हम मन से सवाल का आगाज करते हैं। तो मा ज़ालिका वो क्या है, ज़ालिका नजमुन वो एक सितारा है। इसी तरह हादा मस्जिदुन व ज़ालिका बैतुन, अब मस्जिद जो है वो पास है इसलिए हादा इस्तेमाल हुआ, और घर दूर है इसलिए व ज़ालिका बैतुन, ये एक मस्जिद है और वो एक घर है। ठीक है, हादा करीब के लिए और ज़ालिका दूर के लिए। फिर यहाँ पर हादा हिसानुन व ज़ालिका हिमारुन, घोड़ा पास है और गधा दूर है तो इसलिए ये एक घोड़ा है और वो एक गधा है। ज़ालिका कल्बुन ला ज़ालिका क़ित्तुन, तो सवाल क्या किया जा रहा है कि क्या ये एक कुत्ता है, नहीं ये एक बिल्ली है, सॉरी वो क्योंकि दूर है ना, क्या वो एक कुत्ता है, नहीं वो एक बिल्ली है। इसी तरह मा ज़ालिका वो क्या है, दूर है, ज़ालिका सरीरुन वो एक बिस्तर है। फिर हमारे पास आ रहा है मन हाज़ा व मन ज़ालिका, अब यहाँ पे एक तस्वीर यहाँ पे मौजूद है और एक यहाँ पर, तो हाज़ा करीब वाले के लिए है और जो ज़ालिका है वो दूर वाले के लिए पूछा जा रहा है। ये देखिए ये क्लासरूम का एक इफेक्ट दिया गया है ब्लैक बोर्ड के हिसाब से, और यहाँ पे मस्जिद का एक इफेक्ट दिया गया है। तो हाज़ा मुदर्रिसुन व ज़ालिका इमामुन, यानी ये जो है ये टीचर है और वो इमाम नमाज पढ़ाने वाले हैं। तो हाज़ा मुदर्रिसुन व ज़ालिका इमामुन, ये एक टीचर है और वो इमाम है। तो यहाँ पर करीब और दूर के लिए इस्तेमाल हुआ। मा ज़ालिका वो क्या है, ज़ालिका हजरुन वो एक पत्थर है, हजर जो है वो हम पत्थर के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो नई वोकैबुलरी आ रही है वो आप साथ साथ याद करें, ताकि यहाँ पर इस किताब में ये है कि जो वोकैबुलरी आहिस्ता आहिस्ता ये सिखाएंगे वही वोकैबुलरी आगे यूज करेंगे। अच्छा, हादा सुक्करुन व ज़ालिका लबनुन, ये चीनी है और वो दूध है। अब ये दूध जो है थोड़ा सा दूर पड़ा हुआ है और चीनी करीब है, तो हादा सुक्करुन व ज़ालिका लबनुन, ये चीनी है और वो दूध है। फिर इसके बाद हमारे पास रीडिंग प्रैक्टिस है जो आप लोग वॉइस नोट में कीजिएगा, इंशाल्लाह आपका होमवर्क होगा ये। इक़रा वक्तुब, यहाँ पे हमारे पास कलिमात जदीदा है, यानी जो न्यू वर्ड्स आपके पास आए हैं इस चैप्टर में, और ये इस किताब का एक तरीका कार है कि जो भी न्यू वर्ड्स हर लेसन में आ रहे हैं वो आखिर में ये लिखते हैं अल कलिमात जदीदा, तो आप वहां से इन वर्ड्स को याद कर सकते हैं। इमामुन नया वर्ड है, हजरुन पत्थर को कहते हैं, सुक्करुन जो है वो चीनी को कहा जाता है, और लबनुन दूध के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पे हमारा जो ज़ालिका का चैप्टर है ये फिनिश होता है। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं मुरक्कबात को। मुरक्कब क्या होता है कि जब भी हमारे पास मुफरद अल्फाज मिलके लिखे जाते हैं तो हम उसको कहते हैं मुरक्कब, यानी हमारे पास दो लफ्ज होंगे या दो से ज्यादा लफ्ज होंगे तो हम उसको कहेंगे कि ये मुरक्कब है। और मुरक्कब में हमारे पास दो तरह की किस्म होती है।
مرکبات میں ہمارے پاس مرکب ناقص بھی ہوتا ہے اور مرکب تام بھی ہوتا ہے. مرکب ناقص کون سا مرکب ہوتا ہے؟ ایسا مرکب جو اپنا مفہوم کلیئر نہیں کرتا، ٹھیک ہے. اور مرکب تام وہ مرکب ہوتا ہے جو اپنا مفہوم کلیئر کر دیتا ہے. جیسے اگر میں آپ کو یہ مثال دوں کہ میں اردو میں ایسے کہتی ہوں کہ وہ لڑکا، وہ لڑکی، تو یہ مرکب ناقص ہوگا کیونکہ اس سے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی وہ لڑکا تو کیا ہے، وہ لڑکا، وہ لڑکی، تو اس سے ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی. ہاں ٹھیک ہے وہ لڑکا ہے لیکن اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن ہو، اچھا ہے برا ہے کیا نہیں. لیکن جب ہم مرکب تام کی طرف جاتے ہیں تو وہ ہمارے پاس ایک پراپر سینٹینس ہوتا ہے، یا ہم ایسے کہیں گے وہ ایک لڑکا ہے، یا وہ لڑکا نیک ہے، یا وہ لڑکا خوبصورت ہے، وہ لڑکی اچھی ہے. مطلب ہم کوئی بھی اس کے ساتھ چیز ایڈ کریں گے، کچھ ایسا جس سے پورا جملہ ہو، ٹھیک ہے. مرکب ناقص میں ہمارے پاس جملہ واضح نہیں ہوتا، ناقص ہوتا ہے، انکمپلیٹ ہوتا ہے، اس میں ایڈیشن کی ضرورت ہوتی ہے. اس کا مفہوم سمجھنے کے لیے اس کی ایڈیشن کی ضرورت ہوتی ہے. اور مرکب تام میں جو ہے ہمارے پاس جو بھی جملہ ہوگا وہ کلیئر ہوگا، اس کا مفہوم سمجھ آ رہا ہوگا. اب یہاں پہ جیسے اوپر ڈیفائن کیا ہے انہوں نے جب مرکبات کو، تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس جب ہم مرکب کی بات کرتے ہیں تو اسم بھی آ سکتا ہے اور فعل بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جملہ ہو جاتا ہے اس کے اندر. جب ہم مرکب تام کی بات کرتے ہیں تو وہ پھر ہمارے پاس ایک مفہوم والا جملہ ہوتا ہے. تو اس کو ہم جو فعل والی چیز ہے وہ ہم بعد میں دیکھیں گے. ابھی فی الحال ہم مرکب ناقص کی بات کرتے ہیں. اور مرکب تام میں جو ہے وہ فعل کا عمل دخل بھی ہوتا ہے. اوکے اوکے تو یہ ہمارے پاس مرکب ناقص ہے، جس میں ہمارے پاس سب سے پہلے ہے مرکب توصیفی. مرکب توصیفی میں جیسے ہمارے پاس نام سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس کے اندر صفت کی بات ہو رہی ہے. صفت کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز ہم کسی کے بارے میں اچھی کہیں یا بری کہیں، تو ہم کسی کی برائی بیان کرتے ہیں تب بھی ہم، یا کسی کے بارے میں کوئی اچھی بات کہہ رہے ہیں تو بھی وہ صفت کی کیٹیگری میں آتا ہے. تو ایسا مرکب جس میں ہمارے پاس اسم استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، دو کم سے کم اسم موجود ہوتے ہیں، اور ایک اسم جو ہے وہ دوسرے کی ہمارے پاس صفت بیان کر رہا ہوتا ہے. اس میں جو ہمارے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہے موصوف اور صفہ. یہ دو چیزیں ہمارے پاس ڈیفائن ہوتی ہیں اس کے اندر. اور عربی زبان میں ہم پہلے موصوف لکھتے ہیں اور بعد میں صفت لکھتے ہیں. جیسے اردو میں ہم کیا کہتے ہیں؟ نیک لڑکا، تو ہم صفت پہلے لکھتے ہیں اور جو موصوف ہوتا ہے وہ بعد میں لکھتے ہیں. مطلب اردو زبان کی ہمارے پاس جو ترکیب ہے مرکب توصیفی کے حوالے سے، اس میں ہم صفت کو پہلے لکھتے ہیں اور موصوف، یعنی موصوف کون ہوتا ہے کہ جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے، تو موصوف کو ہم بعد میں لکھتے ہیں. لیکن عربی میں ہم الٹا لکھتے ہیں. موصوف ہمارے پاس پہلے ہوتا ہے، یعنی جس کی صفت ہم نے بیان کرنی ہوتی ہے وہ پہلے ہوتا ہے اور صفت بعد میں ہوتی ہے. جیسے الولد لڑکے کو کہا جاتا ہے، الصالح اس کی صفت ہے نیک، ٹھیک ہے، نیک لڑکا. ٹھیک. الولد اور الصالح یہ دو ہمارے پاس ورڈز مل کے
मुरक्कब तौसीफी बना रहे हैं। अलवलदुस सालिहु, जब हम इसको इकट्ठा पढ़ेंगे तो अगेन जैसे हमने मुअर्रफ बिल लाम में देखा था कि अलिफ को हम फिर प्रोनाउंस नहीं करते, तो अलवलदुस सालिहु ये हमारे पास मुरक्कब तौसीफी बनता है। अब इसमें क्या होता है कि हमने जो इस्म के 4 पहलू पढ़े हैं वो हम देखते हैं कि वो एराब, वुसअत, अदद और जिन्स के हवाले से सिफा मौसूफ को फॉलो करती है। मतलब एराब, वुसअत, अदद और जिन्स मौसूफ डिफाइन करेगा, और जिस स्टेट में, जिस एराबी हालत में मौसूफ होगा उस एराबी हालत में सिफा होगी। जिस वुसअत के एतबार में मौसूफ होगा उसी वुसअत के एतबार में ये सिफा होगी। अदद के हवाले से जिस तरह से मौसूफ होगा सिफा भी अदद के हवाले से उसको फॉलो करेगी। जिन्स जो भी होगी मौसूफ की वही जिन्स सिफा की होगी, यानी सिफा जो है वो फॉलो करने वाली है, वो फॉलोअर है, और जो मौसूफ है वो डिफाइन करेगा हर चीज को। जो चारों पहलू हमने इस्म के पढ़े हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि अल वलद और अस-सालिह दोनों मारिफा हैं, मुअर्रफ बिल लाम से हमें इनका आइडिया हो रहा है। वुसअत के एतबार से हाँ, वुसअत के एतबार से भी हमने देखा कि ये दोनों मुअर्रफ बिल लाम है, यानी इस्म मारिफा की कैटेगरी में आ रहे हैं। अच्छा, फिर हम देखते हैं एराब। एराब दोनों का हालत रफ है, ठीक है। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि इनका एराब हालत रफ में क्यों है। तो असल में हमारे पास अगर कोई भी इफेक्ट मौजूद नहीं होता, कोई भी असर डालने वाली चीज मौजूद नहीं होती, तो इस्म जो है वो हालत रफ में होता है। वो हालत नसब और हालत नसब और हालत जर में तब जाता है जब उसके ऊपर कोई भी आमिल असर करता है, वरना एक इस्म की जो अपनी हालत होती है वो हालत रफ होती है। इसीलिए आप देखें ऊपर जितनी सारी मिसालें मैंने आपको डिफाइन की हैं, जो भी तरीके से मैंने आपको अरबी के अल्फाज बोले हैं, वो तमाम के तमाम हालत रफ में आ रहे हैं। फिर जब हम उनकी चेंजिंग करते हैं हालत नसब में उसको कैसे किया जाता है या हालत जर में उसको कैसे किया जाता है, तो फिर हम उसको इल्म सीखने के हवाले से हम उसको देखते हैं कि ये हालत जर में कैसे है, हालत नसब में कैसे है। लेकिन आम तौर पर एक इस्म की जो हालत होती है वो हालत रफ होती है। जब उसके ऊपर कोई असर पैदा हो जाता है, इस किसी जुमले में आ रहा है, उसके ऊपर कोई इफेक्ट हुआ है, तो फिर वो हालत नसब में भी जा सकता है और हालत जर में भी जा सकता है। अच्छा, ये हो गया एराब। अदद के हवाले से अलवलद वाहिद है, तो जो सिफा है वो भी वाहिद है। जिन्स के हवाले से अलवलद मुजक्कर है तो सिफा भी मुजक्कर होगी। ठीक, इसके बाद हम देखें यहाँ पे हमारे पास मौसूफ जो है वो मुअन्नस है, तो सिफा इसकी मुअन्नस हो गई। एराब दोनों के हालत रफ में है, दम्मा के साथ फिनिश हो रहे हैं। अदद दोनों का वाहिद है, और जिन्स हमने देख ली कि ये दोनों मुअन्नस हैं। अगर हम अदद के हवाले से इसको कह दें कि अल बिनतानी, ठीक है, तो अल बिनतानी हमारे पास तस्निया हो जाएगा, अदद हमने बदल दिया, तो यहाँ पे फिर हम चेंज करेंगे अस्सॉलिहतानी, ठीक है। और फर्ज करो हम ये कहें अल बिनतैनी, अब हम उसका एराब चेंज कर रहे हैं। एराबी हालत हमने क्या कर दिया, हालत जर या हालत नसब, सॉरी हालत, बिल्कुल हालत नसब या हालत जर। अल बिनतैनी हालत रफ भी होगी, हालत नसब भी होगी और हालत जर भी होगी, अल बिनतैनी। तो इसको हम सिफा को क्या कहेंगे, अस्सॉलिहतैनी, अल बिनतैन अस्सॉलिहतैनी। ओके, ठीक है। ये हमारे पास मुरक्कब नाकिस में पहला मुरक्कब तौसीफी आता है, जिसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसकी मिसालें भी देखेंगे कुरान मजीद से, और इसकी जो और तफसीलात हैं वो भी हम देखेंगे। अभी हमने इसको इसकी जो बेसिक
چیز ہے وہ یہ سمجھنے کی ہے کہ اس کے اندر جو ہمارے پاس چاروں پہلو ہیں، اعراب، وسعت اور عدد اور جنس، یہ سب جیسے موصوف کے ہوں گے صفہ اس کو ویسے ہی فالو کرے گی. یہ اس کا سب سے اہم ٹاپک، اہم پوائنٹ ہے مرکب توصیفی کا. اوکے، کوئی سوال ہے کسی اسٹوڈنٹ کا تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اوکے، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.